Vidya foto good. Hả? Okay, no good. No good then photo. No Anh update. coi una cái gì? Cái Quả gì? chanh. Quả chanh. You. You comment. Livestream then. No. Who? Una and Khôi. Okay. Love you. Livestream then. Follow then. Ibom. Okay. No, okay. I don't care Vidya. Okay, look. Two, one. Ya udah lanjutin. Bi, Hmm. lanjutin, aku mau lanjut jualan dulu soalnya tadi katanya Mas Adi berantem gitu katanya. Siapa yang berantem? Mas Adi Sama siapa? sama si Koi. Mana ada? Orang tadi aja di mobil belum kelar, Hati-hati. tambah lagi. Hati-hati kalau ada yang ngetok. Oh, iya. Bodoh amat. Dah. Nih. Udah. Apa? Ya udah, aku Dah. itu jualan dulu ya. Ya, kami mau jualan juga abis ini. Nanti Iya, kita jual diri. Jual diri ya, Bu, tadi. Dia jualan, kami mau jual diri juga. bilangnya Pak Vidya, nanti kalau misalnya ada yang cemilan dibeliin, ntar saya beliin ya. Semangat. Masih kenyang, Una. Oh iya, ya udah semangat ya, Kak. Tadi iya. Tadi risolesnya dibuang ya? Oh iya, udah kita beli solo lagi. Dibuang. Enggak, tadi kan masih sisa 2, kenapa nggak dibungkus? Ya udah, ntar kita ngorek-ngorek sampah deh. Ya udah, lanjutin. Iya, ini kafenya udah tutup gara-gara Una nggak bisa order ya. Una buka masker langsung bisa. Oh gitu. Iya. Udah close order. Dasar ini. Dadah. Bye. Bye. Iya guys, mereka lagi, aku tadi kan diajak baru pulang dari makan terus mau lanjut ngopi, aku balik aja gitu. Nyaman video job. Ya guys, jangan lupa dicekot ini yang spray. Enggak, muka aku kayak apa namanya? No om. Iya, kerja dapat duit. Kerja terus pokoknya. Aku ngidupin AC dulu ya. AC-nya tuh kadang hidup, kadang nggak kayak Viung tuaknya, Vino om, Job, aduh kepentok kampret, Anio, dạ, cảm ơn nha, cảm ơn mọi người ơi. Masih di Padang, masih. Dạ, cảm ơn chị Tram đi ngủ nha. Đi ngủ chị nha. Sajak ingin kembali ke masa lalu. Jangan kembali ke masa lalu, kalau masa depan bisa lebih baik. No, Vidya Job. Jangan lupa buat teman-teman, aku jualan spray anti geser, harganya cuma 110. Terus ada juga parfum, harganya cuma 5.000 rupiah. Buat yang tanya-tanya wanginya enak mana dong. Wanginya enak mana, langsung aja beli aja semuanya. Sajak buat anak rantau.
Aduh, aku nggak bisa sajak guys, soalnya hidung aku lagi tersumbat. Iya, teman-teman, spill outfitmu. Outfit celana sama baju, udah itu aja. Jangan outfit aku tuh jelek, jangan ikut-ikutan. Udah itu aja. Karena dingin jadi enggak. Open kamera. Tidak. Minum air hangat. Ini tuh aku jualan malah disuruh jualan teh. Ini aku mau bikin kopi. Jangan lambung. Mau bikin teh. Spray anti geser. Motif Florence. Spray katun mesra. Katun Esra. Katun mesra dong. Terus nih yang tanya-tanya, baju yang aku pakai itu harganya 155. Tuh, langsung aja check out ya. Iya, terima kasih. Nyari baju kayak adik video aku nggak ada. Itu tuh aku beli di butik guys. Jadi tuh di butik ada satu baju, satu doang tuh. Aku kan tanya warna lain nggak ada, itu yang model kayak gitu dan warnanya tinggal itu. Modelnya juga satu baju doang, nggak tahu aku. Iya. Viko jualan. Iya guys, kerja soalnya aku. Selain aku bisa bernyanyi, nggak terlalu bagus juga, tapi I hate you Why? because you nungguin ya. Yeah, I'm so handsome. No, you no handsome, you have girlfriend. No, I don't have girlfriend. Yes, I see No, you. my God. My God, my girlfriend. Yes, Speak. I have a girlfriend. Big. Why do you know I have girlfriend? Yes, I know. You know? Yes, I know. Oh my God. I'm sorry. I hate you, but I don't no face in my life. So you know I PK with Long? Yes. Oh my You- God. Broken heart. Thank you, Mak Mila. Chris, Hi. where are you? I'm in Indonesia. No, where are you? No, Taiwan. Indonesia. Hey. Chris. Hey. No see my face because I want to sleep. Okay. Vidya, don't sleep, Vidya. No.
Chris, Hey. Vidya, say I love you, Koi angry. Yes. My brother very crazy. I know. Yes. You know why? Because I married with Long, so he angry. You no marry me? Yes. I married Long, so he angry. Koi Why? jealous. I am Long. My God. Aduh, bahasa Inggris aku tuh kayak cekeran ayam. Lu ngomong pakai bahasa Inggris. You speak Indonesia. I speak Indonesia. Yes. Selamat malam. Tep try fix money. Sorry. Selamat malam. Selamat malam. Teton. Tetot guys, tetot why? Tetot. Te. Da. Hey, Da. Da. Chris, Hey. you hire new. What? Hire new. Hired. Milk. New. Bacanya gimana sih hire? Hair. Here. Yes. Okay. Change my hairstyle like a student. Here. Hire. It is- Here. It is good. Itu pokoknya. New hair. Yeah, No my good. hair. No good. I think hair yesterday good. Yes. Yes. Guys, bahasa Inggrisnya rambut, bahasa Taiwannya rambut apa? You hair not good. Yes, this good. Chris, What? what Vinapon? I don't know. Finapon? Yes, Vinapon. What Vinapon? What is Finapon? Yes. What is Vinapon? I don't know. Dova. Oh, hairstyle or not? Taiwan, Dova. Oh, 头发 hair. Yeah, hairstyle. Thank you from 头发 Singapore. 头发 yes 头发 here in Chinese is 头发 Thank you Maria. Thank you everyone support. Thank you. Yeah, in Taiwanese is 头发 Chris. Hey. I want to job now. Okay. It's okay. Working. You know why I changed the place? Jadi, apa? Because I'm so noisy. I'm so noisy in my home. So my neighborhood knock my door and please knock my door. So I go to the park live streaming. Pengen nabok muka lu. Oke, Chris, bye. Okay, thank you, Vidya. Thank you, bye. Thank you. Bye. Kenapa? I don't understand. Asid? Emang I don't know. Ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Yes, Asid. I don't understand. I'm sorry mọi người ơi. I'm sorry nha.
I'm sorry-nya. Oke guys, shopping. Sorry Chris, aku sudah lelah dengan cowok-cowok. Vina pun is toxic of acid. Don't care V. Oh, I'm sorry-nya. Sorry guys, aku nggak tahu apa itu. Aku baru tahu itu apa. Vi kok jualannya malam banget. Iya, thank you Cik Kuazau. Karena aku tadi habis keluar makan dulu sampai lupa. Terus habis itu kerja lagi. Acid should not. No, acid very good. Acid is people. Ghost is ghost. Apa sih itu guys? Xin chào Vidya. Jangan dibahas. Itu bukan ranah Indo. Iya, kalau nggak dikasih tahu ya aku nggak tahu tadi. Ya udah, I'm sorry nha mọi người ơi. I'm sorry. Vidya come here. No spamnya. Ya. Goreng aja terus sampai kalian benar-benar mendapatkan kesuksesan. Slebau. Guys, aku jualan spray anti geser. Harganya cuma 110.000. Yang baik aja yang dibaca. Tadi tuh banyak banget yang spam. Yang spam kayak gitu. Nah, aku kira nama orang. Viansu. Apa? I don't know. Yes, but Vidya shopping. Kamen Cipam. Ih, Cik Tutu new akun. Vigo Vietnam anh coi. No, Vidya làm việc. Oh alah, ejekan. Aku kan gak tahu. I'm sorry. Aku gak tahu. Aku gak klarifikasi apa-apa. Cuman ngasih tahu aja, balikin gip aku tadi tuh udah situ. Kan kemarin aku diparingi dikasih itu aku tuh saling support ya, jadi jangan berharap. Vidang Lamzi, Vidang live streaming job làm việc đúng không? Dạ. Nggak usah dibahas. Enggak, aku nggak bahas kok. Pasti banyak orang yang menyimpulkan. Iya, aku nggak bahas, nanti diomong klarifikasi. Iya tahu aku bukan artis, bukan siapa-siapa, tapi aku tuh meluruskan doang. Ya kali kalian diinjek-injek, diam aja. Udah, nggak mau bahas. Jangan bercerita di sini. Ini udah warning. Besok-besok TikTok aku suruh jangan bercerita, jangan banyak bicara, langsung kasih warning aja biar diingetin langsung sama TikTok. Vidya lagi ngedeplok teman-teman. Only Keji, only Vidya, only Keji. I don't know, only shipper. Ya, terima kasih, thank you Niki. Vidya, it's good.
Vidya capek ya? Tidak, aku tidak capek. Only Vidya maksudnya hanya Vidya. Tahu. Kenapa pada only kayak gitu? Kenapa pada musuhan? I love you too, teman-teman. Kak Vidya Sultan Madiun, amin. Tapi jangan deh. Aku lagi bosen. Jangan bosan sama buaya dong. UPB gak ada materi. Oh, UPB sekarang udah lulus semua. Itunya murid-muridnya guys. Jadi aku udah lulusin semua murid-muridnya. Jadi murid-muridnya udah pada pinter sekarang. Iya. Dosennya masih tidak ingin angkat bicara. Karena masih terlalu banyak orang yang ngikut gitu loh. Jadi nanti aja kalau udah pada reda. Iya, padahal mereka sendiri yang berekspektasi terlalu tinggi. Ya nggak tahu, orang-orang udah biarin aja, nggak mau aku bahas orang lain, nggak mau klarifikasi, aku bukan artis. Thank you Mesuca. Ini jangan lupa dibeli Mesuca kok. Thank you Mesuca tuh guys. Mọi người ơi, đi ngủ nha. Iya, Vidya umroh, Min. Ntar lagi ya Min. Iya. Apa? Jangan bahas itu lagi, nanti kamu dihujat. Halah, aku diam aja dihujat, aku napas aja dihujat. Biarin aja orang yang hujat, biarin capek sendiri. Aku mah tipikal orang yang jalan aja terus, gak usah dengerin kanan kiri. Cuman kalau lagi capek sama dengan omongan orang, diem aja, udah biarin aja. Vigiak ngungonnya. Thank you Idah, Kak Idah, thank you. Aku mau tidur Abis ini aku mau tidur. Iya, biarin aja, kenapa lo guys? Kalian kalau aku diapa-apain, maksudnya tuh kalau dikata-katain majin iprit yang mancing-mancing kayak gitu, jangan di screenshot. Tulisan hujatnya jangan di screenshot, malah viral namanya kayak gitu. Iya, udah diemin aja gitu. Aku tuh lebih suka orang tuh yang diem gitu. Yes, Vidya ngungan tuh murojabnya. Ini siapa sih yang live ya? Aku kok pengen live bareng, bentar. Sama siapa ya? Sama Trang Bóng mà giáp. Alo. Mình Trang ơi, Dạ, ăn cơm chưa? ăn cơm rồi. Mình Trang đang làm gì? Minh Trang đang live with video. Vidya mình Trang good. Video ăn cơm chưa? Ăn cơm nhiều. Ăn cơm gì? Cơm gà hả?
No. Dạ. Cơm gà. Cơm gà, thịt And bò. no, thịt bò. Cơm And gà. ừ. And cái gì? And cái gì? Uống nước. Uống Uống nước. Nè. cái gì đấy? Orange. À, nước cam. Orange. Nước cam. Nè, uống nước nè. Ừ. Uống nước nè. Đúng Vi không? ăn mì tôm. No, ăn mì tôm. Ăn cơm gà. Ừ. Chicken boxing. Chicken boxing. Đúng không? Không biết. Đúng không? Không Mì biết. tôm. Không biết cái gì. Mì tôm. Á? Vi ăn mì tôm hả? No, ăn mì tôm. Fidia ăn thịt gà. Cơm gà. Cơm gà. Yes. Xem. Vino ốm. Vino ốm. Hả? Vino ốm. No. Phi Lâm Phi. Minh Trăng ơi. Dạ. Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Đợi một tí. Dạ. Ờ, Minh Trăng. Dạ. Yeah. Congratulations. Minh Trăng. Baby nhá. Ôi giời ơi. Nhá. No. Nhá. No. Nhá. No. Baby nhá. No. Tại sao? Tại em có nói với chị Vi á là em có nói với chị Vi có thể là năm nay hoặc năm sau em cưới. Thế là chị Vi chị đang chúc là wedding rồi baby á mọi người. Trời ơi khổ ghê á. Yeah, baby go to Indonesia nhá. Wedding. Wedding go to Indonesia nhá. Vi go to Việt Nam wedding, ok. Wedding cái gì? Wedding Minh Trang, ok. Ok, go to Indonesia. No money, go to Vietnam full money. Money nhiều. Money nhiều. Yes. Minh Trang wedding Vi no go to Việt Nam. Minh Trăng wedding video go to Vietnam. No, I don't know. I don't know. Cái gì I don't know? I don't know. Vi chẳng thương em. Chả quan tâm đến em. Rồi. Em sorry. Đợi một tí. Dạ. Đợi một tí toilet nhé. Ok. Chị Vi đi vệ sinh rồi, mọi người đợi một chút nha. Đợi một chút nha mọi người. Rồi bên đó tắt tiếng chưa? Bà không tắt tiếng bà đi vệ sinh hả? Đợi bà một tí nha. Mọi người đợi Vi một tí nha mọi người. Mọi người đợi chị Vi một tí. Chị Vi đi vệ sinh rồi. Chị Vi là chị đi mấy hôm nay chị đi quay nhiều mọi người. Chị Vi đi quay nhiều, đi làm việc nhiều ở ngoài nắng á, nên là giọng chị hơi bị ngạt thôi chứ không phải bị ốm đâu mọi người. Mọi người đợi chị Vi một tí nha. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ chị Vi.
Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và chăm sóc những cái VT lời động viên đến Vi, và cảm ơn vì đã luôn ở những lúc mà có thể là bọn em bận rộn cũng chưa thể nào mà nói chuyện với Vi được nhiều, nhưng mà mọi người hãy yên tâm là em vẫn nói chuyện với nhau, bọn em vẫn nhắn tin gọi điện với nhau bình thường hết, tại vì bọn em vẫn là những người bạn, những cái người mà đồng hành với nhau dù ở trên cương vị gì thì bọn em vẫn là những người bạn từ hai đất nước. Có thể là quen biết được nhau cũng là một may mắn rồi, nên là bọn em luôn quan tâm. Cái gì? Dạ. No cry. No cry. No. Vi no go to Việt Nam. Minh Trang wedding. Minh Trang cry. I don't care Minh Trang. I don't care. Ê Minh Trang ơi. Dỗi. 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 Tết. Xem Minh Trang. Xem chị Vi. Ê, xem Minh Trang. Xem. Yeah, xem Minh Trang little. Em bề. Vi no go to Việt Nam. Minh Trang wedding. Minh Trang dỗi. Cái gì? Trang ơi, Minh Trang, Dạ. Minh Trang. Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái gì? Cái gì? Hồi đây Sợ màn. Minh Trang lắc. Chị Vi lác. Minh Trang. Chị Vi. Minh Trang. Yeah. No. Để một tí. Video tỷ. Hotel. Ta-da. Uống thuốc. Nó uống thuốc coffee. Coffee. No Vi. No coffee. No coffee. No. No coffee. No good. No coffee, no good. Đau bụng. Uống nước. Macan. Hot. Yes, ăn cơm rồi. Comment. Hey. Mì tôm. Nó mì tôm. No mì tôm. Xem Minh Trang video ăn gà, ăn cơm gà. Cơm gà. Dạ. Nước cam. Đúng. Ý, xinh gái. Cô là trời. Cái gì? Xinh gái video. Nét luôn. Yeah. Đúng không? Đúng. Chị Vi. Shopping. Dạ. Chị Vi Minh Trang wedding. Chị Vi go Việt Nam nhá. Cái gì? Wedding Minh Trang. Baby nhá. Wedding luôn từ Việt Nam nhá. Nghe Minh Trang baby gửi từ Việt Nam nhá. Minh Trang. Để một tí. Wedding. Nào chị Vi. Nữa. Trang ơi,
Nói nha. Dạ. Nè, chị Vi. Chị Vi. Dạ. Minh Trang wedding, Vi go to Việt Nam. Minh Trang baby go to Indonesia, ok? Minh Trang. He, no record mọi người ơi. Phử. Minh Trang. Dạ. Ừ. Ú là trời. Dạ. Chị Chị Minh Trang. Chẳng cái gì? Đan. Ừ. Minh Trang. Ừ. Ừ. Yeah. Rất là mất thời gian nha. Nhé. Baby Fidia. Three. Yeah. À, Minh Trang. Dạ. Minh Trang với Minh Trang. Rất là mất thời gian luôn đấy. Minh Trang baby. Ú là trời. Hey, same. Xem. À, Minh Trang. Dạ. Minh Trang baby. Minh Trang baby. Yeah baby. Ú là... Chị Vi. Dạ. Chị Vi. Minh Trang baby go to Indonesia nhá. Yeah. Vâng. Wedding là Hả? wedding. Minh Trang wedding. Ừ. Fidia wedding. Cái gì? Fidia làm việc. Im lặng. À. No Im im mồm mồm. xem. No. Im lặng. Yeah, anh coi im mồm. No. Acid im mồm. Ừ. Ừ. Acid im mồm. Ừ. Minh Trang im mồm. Im lặng. Im lắng. À. Why? Tại sao mọi người ha. Vi Cái gì đấy? baby. Chị Vi. Mặt. Mắt. Mổ. Mũi. Má. Mắt. Mũi. Ừ. Mít sấy. Miệng. Cái gì? Cái mít sấy. Miệng. Miệng. Mít sấy Ừ. nha. Why mít sấy? Mi xem. No xem. Miệng. Miệng. Ừ. Không Mồm. miệng. Ừ. Không Yeah. miệng. Câm miệng. Không miệng. Mít sấy. Cái miệng. Ê, mít sấy. No xem. Con nó xem. À,
Mít sấy. Fruit. Ăn. Ăn đi mít sấy. Vietnamese. Mít. Má. Má. Muối. Xem. Mát. Má xem má Việt Nam, Hồ Chí Minh. Mother. Matum. Matum. Cái Má. gì? Matum. Má. Hồ Chí Minh. Má. Matum. Matum. Ê, mình chẳng nó ngủ. Nó ngủ. Tại sao? Terima kasih Indonesia. Mình chẳng nó ngủ, mình chẳng kết hôn. Vì Cái gì? nè, Vì dia im lặng. Yeah, vì dia im lặng nha, đúng không? không đúng. Đúng không? Không đúng. Ê mọi người ơi, đi ngủ nha. Shoo, shoo. Vì dia tu. Mình chẳng nhá, đi ngủ nha mọi người ơi. Vì đi ngủ đi. Vì đi ngủ đi. No, mình chẳng kết hôn. No. Baby nhé. Mình chẳng baby 3 nhá. Money. Vì dia mình chẳng kết hôn. Vì dia gift mình chẳng one cái gì nhá? Tút. Từ từ, đợi một tí. Lì xì. No lì xì. Vì dia No lì xì. no lì xì vì dia no money con ganit. Mình chẳng kết hôn vì dia gift mình chẳng nè. Cái gì đây? Tindakan tidak tersedia. Apa ini? No. Topi guys. Kamu Cik San. Kok aku nggak bisa ngirim ya? Đợi một tí nhé. Không, em có khăn mọi người. Em được tặng khăn. Mọi người yên tâm. Cái gì? Tặng gì? Mình chẳng uống nước coffee. No.